So, sweet and sour tilapia. So, yun. So, sweet and sour tilapia. So, yun. Yung ulo lang guys, sweet and sour tayo. Sweet and sour. Yun o. Ayan. Luluto tayo ng sweet and sour na tilapia. Lutuin natin sweet and sour. Ayan. Sabihin na natin dyan. Ayan na guys. UFC gamit tayo yan. Boston. Lagyan na rin natin itong bawang, sibuyas, kakarot. Ayan guys, sibuyas. Sabay-sabay na natin yan. Ayan guys. Ayan o. Bawang, luya, sibuyas. Sabihin na rin natin dyan yung carrots. Guys, carrots. And guys, tubig. Ipakto lang. Pwede na yan. Tapos ketchup. Yan guys, lalagyan natin ng suka, UFC, dato puti toyo. Yan. Diba? Yan po. Yan guys, dalawang ulo lang. UFC, ketchup, yan guys. Tapos yung pumasok sila dito. Pinagyan ko na pala yan guys, konting toyo. Lagyan ko rin yan guys ng suka. Sa reverse one, bigyan namin. Para maasim. Sweet and sour nga guys. Is that menudo? Boston. Oh, menudo. Okay. Sweet and sour ng isda.